ऐसा लगा कि स्वर्ग में उतर आए हैं। यहाँ के हर चीज़ अलग है। गुरुदेव की तो प्रशंसा करे, तारीफ करे उतनी थोड़ी है। धन्य है ऐसे गुरु के दर्शन करके हम। ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ಕನ್ನಡದ ಕುಲಕೋಟಿಗೆ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ದುಬೈನ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಜೈನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮೇರ ಪರ್ವತನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಗುಣಧರ ನಂದಿಯ ಆಚಾರ್ಯರು, ಅಂದರೆ AJM ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಗುಣಧರ ನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. VRL ಆಫೀಸಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಈ ವರೂರಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೃದಯಾಂಗಮದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ನಿಂತದ್ದು ಸುಮೇರ ಪರ್ವತ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸುಮೇರ ಪರ್ವತ ಅನ್ನೋದು ವಿದೇಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ತಳಪಾಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕರಿತೀವಿ. 1000 ಯೋಜನೆ, ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ 12ರಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. 1000 ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ವಿದೇಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಹಲವಾರು ವನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಿಂದ ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 99,000 ಯೋಜನೆ ಇರುವಂಥ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ 405 ಅಡಿ ಅಂದರೆ ಫೂಟ್ ಎತ್ತರದ ಸುಮೇರ ಪರ್ವತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ಖ್ಯಾತಿ ಯಾರಿಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಧರ ನಂದಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಲ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು 12ರಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇರಲಿ ಬರಲಿ ಅದೇನು ಅದ್ರಾಗ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ಆಕಾರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಾಳ ಎತ್ತರವಾದಂಥದ್ದು 405 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರುವಂಥ 405 ಅಡಿ ಇದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದು ಕಾಣ್ಬೋದು, ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಕಾಣೋದು. ಆದರೆ 405 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರುವಂಥ ಸುಮೇರ ಪರ್ವತ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಲಾಂಛನ. ವಿದೇಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದೇಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಲಚಕ್ರ ಉಳಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಜೈನ ಮುನಿ ಪರಂಪರೆಯರು ನಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರ, ಅವರ ತ್ಯಾಗ, ಅವರ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ವಿದೇಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಜನ್ಮ ತಾಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕ ಕೂಡ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಸುಮೇರ ಪರ್ವತ? ಹಲವಾರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ, ಭರತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ, ಭರತ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಐರಾವತಿ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಮವನ್ ಅಂತೇಳಿ ವಿದೇಹ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣುವುದೇ ಒಂದು ಪಾಂಡುಕ ಶಿಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಜನ್ಮಾಭಿಷೇಕ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಿನಬಿಂಬಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪೂರ್ಣ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಜನವರಿ 26ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವರೂರಿನ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ, ನವಗ್ರಹ ತೀರ್ಥ. ಹೀಗಾಗಿ ನವಗ್ರಹ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರೆ ಇವಾಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 405 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರುವಂಥ ಸುಮೇರ ಪರ್ವತ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಗೆ ಕೂಡ ಸೇರುವಂಥ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಆದಂಥ ಈ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಗೆ ಸೇರುವಂಥ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ತಮಗೆ ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಗುಡಿಗೇರಿ. ಯಾವುದು? ಗುಡಿಗೇರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಗುಡಿಗೇರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಜನರ ಸಂದರ್ಶನ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೀವು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೂ ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ನೋಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ
ದೀಕ್ಷಾ ಕಲ್ಯಾಣ ನೋಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಯದ ಶಿಖರ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮೂರವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಬಿಡಬಹುದು, ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾಳೆ ದೀಕ್ಷಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಇದೆ. ಎರಡು ಮುನಿಗಳ ದೀಕ್ಷಾ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಮಗೆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ದೀಕ್ಷಾವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನೋಡಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯರಂದರೆ ಯಾರು, ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಂದರು ಎನ್ನುವುದು ಆ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ತೀರ್ಥಂಕರ ಜನ್ಮ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಗರ್ಭ, ಜನ್ಮ, ತಪ 5 ಕಲ್ಯಾಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಕಲ್ಯಾಣದ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 2 ವರ್ಷದ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮೇರ ಪರ್ವತ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಒಂದು ಭಾಗ ವಿದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಸುಮೇರು ಪರ್ವತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ 1000 ಯೋಜನೆ. ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸುಮೇರು ಪರ್ವತದ ಒಂದು ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಬರದಿಂದ ಸಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜನವರಿ 14ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಬಂದವು. ಈಗ ಅದರ ಒಂದು 26ನೇ ತಾರೀಕೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ಚಾಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜೈನ ಬಿಂಬಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಂಡುಕಶಲ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಥಂಕರ ಒಂದು ವಿರಾಜಮಾನ ಆಗುವಂಥ ಕಾಲ. ಹೀಗಾಗಿ 405 ಅಡಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಸುಮೇರ ಪರ್ವತದ ಜೊತೆಗೆ 62 ಅಡಿ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರ ನವಗ್ರಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ನೀವು ಕಾಣುವಂಥ ನವಗ್ರಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನವಗ್ರಹ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈಗ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನೋಡುವಂಥ, ಅಂದರೆ ಸಂಯದ ಶಿಖರ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವರೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಜೈನ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವಗ್ರಹದ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಗುಣಧರ ನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಈ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅತಿಶಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಂದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅನಿತಿ ದೂರ ಅಂದರೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವಂಥ VRLನ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಬಲಗಡೆ ನೀವು ನಿಂತು ನೋಡಿದರೆ ವರೂರಿನ ಸಂಯದ ಪರ್ವತದ ಒಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಣ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರ 62 ಮೂರ್ತಿ, ಹಾಗೆ ನವಗ್ರಹ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀವು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಉಳಿದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. पर्वत का अंतर्राष्ट्रीय अभी आपने देख रहे दुबई में बुर्ज खलीफा देखा है, सभी देखा है सर. ये अलग ही है, अलग है, जैन धर्म में अलग बना है. सर कैसा लगा आपको? ये बहुत अच्छा बना है. ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. 405 फीट की इसकी हाइट दी गई है. और ये नवग्रह तीर्थ पहले बन चुका है, उसका रिनोवेट हो रहा है. और एक नया मंदिर बन रहा है पार्श्वनाथ भगवान का, तो उसका भी अगले जून में शायद इसकी प्रतिष्ठा होने वाली है. और ये बहुत सुंदर बना है. और ये जो अभी पूरा जो इन्होंने यहाँ पे अरेंजमेंट जो किया है बहुत सुंदर है. और सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से की गई है. जय जैनेंद्र. सर आप कहाँ से आ गए सर? हाँ, हम पांडिचेरी से आए हैं. वो बहुत दूर से आ गए? हाँ, पांडिचेरी से आए हैं. यहाँ से लगभग 740 किलोमीटर है यहाँ से. तो हम लोगों का यहाँ पे महाराज जी का जो सारा संघ है वो हम लोगों की पुरानी महाराज जी से जुड़े हुए हैं हम लोग. और सुविधि सागर संघ, सुयोग संघ उनका संघ साथ में है. और कुंत सागर जी महाराज साहब, देवनंद जी महाराज साहब, अमोघ कीर्ति जी, अमर कीर्ति जी, सारे महाराज साहब हम लोगों के वहाँ पांडिचेरी पधारे हुए हैं. तो इनका संघ हमारा वहाँ आया हुआ है. और हम लोगों को इनके चतुर्मास करवाने का मौका मिला है. तो ये हमारी अवभाग्य या हमारी किस्मत कहें. जो अब ये 2030 में अगला चतुर्मास इनका पंच महामत्स्य बेसक होने वाला है बाहुबली भगवान का. तो इसके बाद ये संघ शायद इधर आएंगे सारे. उसके बाद में देखते हैं साउथ में कौन कौन से संघ महाराज जी आते हैं. कुंद तपोभूमि आचार्य की वहाँ पे कुंद तपोभूमि वहाँ पर हैं. तो उसके लिए महाराज जी सब लोग दर्शन के लिए वहाँ पधारते हैं. तो हम लोगों को वहाँ उन लोगों का
इनकी वयावर्ती करने का और इन लोगों को चातुर्मास करवाने का मौका उसी वक्त ही मिलता है। ठीक ठीक है सर। सर आप कितना लोग आ गए सर? आप हम लोग यहाँ से पांडिचेरी से हम लोग करीब 35-40 लोग अभी यहाँ आए हैं और अभी सब आने वाले हैं। अभी इनका पंच कल्याण का कार्यक्रम है, इसकी वजह से सब लोग अभी से के लिए 23-24 तारीख के बाद में फिर यहाँ पे आएंगे। और महाराज जी का जो लगभग इनका सारे जो संघ आया है उनका प्रवास 30 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद में ये लोग यहाँ से एक एक करके यहाँ से विहार करेंगे सब यहाँ से। जय जय। पर्व का 405 फीट का सुमेरपण बनाया महाराज जी ने, आपको कैसा लगा? माता नहीं, आपको कैसा लगा ये? हाँ, यह पंच कल्याण बहुत ही अद्भुत है। जग में ऐसा पंच कल्याण पहले मैंने कभी देखा नहीं। बहुत सुंदर है। यहाँ की जो व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी है। और सभी गुरुदेव के, महाराज जी के, आचार्य श्री के दर्शन हुए। इतने सब आचार्य और गुरुदेव, माता जी, शुल्क जी एक साथ दर्शन कभी नहीं हुए और एक साथ दर्शन हुए, इसलिए हमें बहुत मजा आया। ठीक है माता जी, आपने बहुत पंच कल्याण देखा है, हम तो छोटा है, लेकिन पहला आपने देख लिया पंच कल्याण देख लिया, दीक्षा कल्याण भी देख लिया, ये अलग ही आपको आता है। क्यों? सुमेर पर्वत जय जिनेन, यहाँ का पंच कल्याण देखकर ऐसा लगा कि स्वर्ग में उतर आए हैं। यहाँ का हर चीज़ अलग है। गुरुदेव की तो प्रशंसा करे, तारीफ करे उतनी थोड़ी है। धन्य है ऐसे गुरु के दर्शन करके, हम भी धन्य हो गए। जय जिनेन। नहीं, एक आचार्य से हमको 11 आचार्य मिल गए और मुनि संघ भी मिल गए। बड़ा मुनि संघ, बहुत मुनियों का दर्शन हो गए। माता जी का चतुसंग पूरा है, क्योंकि मूल्य का दुर्लभ है। आज का दिन में ऐसा संग मिलना दुर्लभ है। हमारे अहो भाग्य है कि ऐसे इतने 11 आचार्य और 200-250 साधु के हम दर्शन कर पाए। माता जी के साथ, और इतनी शांति, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं देख कर हम बहुत आनंदित हो गए। लेकिन माता जी, आप कहाँ से आ गए, कैसे आ गए? हमारा औरंगाबाद से सहेलियों का महिला मंडल आए हैं। हम 22 जने आए दर्शन के लिए, खास वरुण के पंच कल्याण के लिए हम यात्रा के लिए आए हैं। कितने दिन हो गए आप इधर आके? हमको 3 दिन हुए। और 3 दिन रहने के लिए जगह वगैरह सब व्यवस्था अच्छी है। खाने की भी व्यवस्था अच्छी है, रहने की व्यवस्था है, सब व्यवस्था पद्धतशीर है। ठीक है, हमारा चैनल को जुड़ा हो गए। माता जी आ गए, औरंगाबाद से आ गए, क्योंकि औरंगाबाद बोलो तो हमको भी याद आता है। कोई भी जैन लोग नियमदारी रहता है, कोई प्रथमादारी रहता है, उधर खाना देता है हमको। ट्रेन में हमने मैसेज कर दिया तो खाना सुबह 4 बजे लेके, इसलिए औरंगाबाद का नाम भी बहुत बड़ा है। वहाँ से आ गए, हमको भी याद आ गए। साधु आता है उधर 4 क्षेत्र। नहीं, वो बड़ा है, क्योंकि रात भर वो उसका मैसेज आता रहता है। उसको पूरा टिफिन बॉक्स बना के सुबह ठंड में उतर के नाश्ता खाना बना के लेकर आना बहुत मुश्किल है। हर दिन करना बहुत मुश्किल है। हफ्ते में 2 बार करना पड़ता है, क्योंकि शिखरसी आने टाइम में किसी को पानी नहीं मिलता है, दूध नहीं मिलता है यात्रीगणों के लिए। कितना लोग आता है उतना लोग को व्हाट्सअप कर दिया तो खाना देता है औरंगाबाद में। वो याद आ गया। वो भी एक धर्म नगरी है, साधु संतों का विहार होता है। और 4 क्षेत्र नजदीक है। अतिशय क्षेत्र पैठण, जटवारा, एलोरा और कचनेर। ऐसे 4 क्षेत्र वहाँ हैं, इसलिए हर कोई प्रांत का नागरिक वहाँ आता है दर्शन को, और साधु भी आते हैं। वहाँ औरंगाबाद नगरी से बहुत सारे साधु भी हुए। औरंगाबाद नगरी जो है श्रावक, ये जो यहाँ सुविधि सागर महाराज जी आए हुए ना, वो महाराज है ना, वो औरंगाबाद के जन्म नगरी उनकी औरंगाबाद की है। ठीक है, विश्व सागर महाराज भी आप देख लीजिए। 4 महीने हमारे 6 महीने चातुर्मास को थे। महाराज माता जी और आता विशाश्री माता जी 11 महीने कोरोना के काल में उन्होंने 11 महीने रहे हमारे। नहीं, बहुत याद करते थे। हमने हुबली में मिलाए थे। नंदी गुरुदेव का भी नहीं, हुबली से हमने विहार कर दिया था माता जी के पास। हुबली से बीजापुर छोड़ के हम आगे। उनकी चर्या से विशुद्ध सागर महाराज जैसी, उनकी संग की दीदी लोग भी बहुत अच्छे है। विश्व सागर महाराज भी हम दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया हो गए। आपको मिलके हमको बहुत खुश हो गए। 11 महीने चौके में जा रहे थे। बढ़िया है, बहुत अच्छा। ये इसमें थोड़ा तो भी दक्षिण भारत में धर्म भी बहुत साधु है, वो तो बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत खुश हो गए आप। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, धन्यवाद।